dambe poisson gazima uko sambalanyo hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini kadi dambe yujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa omini kadi jidaka yujela sambalanyo amini kadi hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyaka, yujela sambalanyo amini kadi Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana, basondame. Papa nana kabo bana yola dame do dama, oduye buru kela kontana li. Deuna na kabo tulundi ala dame do dama, oduye wolo deuna konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dongo bugo, fena, basondame, maragalu wo, basondame, suragalu wo, basondame, damashilu wo, kamele damaragani godina, basondame, a konte beyi, a orange beyi, a besoro. Produit par Simé Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamin bi fana ye ala ka donuman ba dɔ ye ale min bi yirana an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ an lajɛbagaw ye aw mana kɛ aw sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la baarakɛyɔrɔ la o salon kɔnɔ sow kɔnɔ gɛrɛnw na anw ka foli bɛ aw ye anw lajɛli la don o don Irenufu kɛnɛ na bi ko dɔ kɛnɛ kan Sirali ɲɔgɔn aw bisimila ayiwa bi ko dɔ kɛnɛ kan a bɛna kuma bi ko dɔ fana kan ni fɛn min don bɛɛ bɛ a kalama n'o ye an ka bloqueurs ni an ka vidéo maniw ye baara de don wa a nalen don mun kama a bɛ ka mun ɲɛ jamana ye a bɛ ka mun tiɲɛ jamana ye an bɛna baro kɛ o de kan parce que caman m'a faamu i n'a fɔ ne ni n ɲɔgɔnnaw nka mɔgɔ b'an bolo yan minnu bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye bloqueur ni vidéo mani ninnu ka ko la o mɔgɔ fɔlɔ o ye journaliste ye Maliki Konate mɔgɔ dogolen tɛ Maliki Konate i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan nse ayiwa musoba dɔ b'an bolo yan nɔ Maliki kɛrɛfɛ a fana tɛ mɔgɔ dogolen ye réseaux sociaux kan bɛɛ b'a dɔn bi ne ale ye Madamu Sidibe Urukiyatu Dumbia la Rosa. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Alaikum salam. Bon mun kun ka di ne y'an kan da don baro la ne tun bɛ fɛ an ka 1 minute de silence kɛ an ka mɔgɔ minnu fatura kunu kasaraba de ye Mali sɔrɔ kunu an ka yafa ɲini kɛ an ka wuli k'an jɔ u ye. D'accord. Ok, merci Urukia. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na. Ya Rabbi an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u kaburu nɔrɔ. Amina ya Rabbi. U sara faso ko mun na Ala k'a kɛ seyidusu ye. Amina ya Rabbi. Ala ko ko seyidusuw tɛ sa olu bɛ to ɲanamaya de kɔnɔna la
fo ka bada se d'accord ya rabbi ala k'u kaburu nɔrɔ amina rabi ala k'an mɛn ka sarakati b'u ye ala k'an hakili t'u la minnu tununa fɛnɛ an bɛ ala deli ala k'olu ye ami ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ nse ayiwa ka don baro kɔnɔ n ka ɲininkali fɔlɔ a ka di n ka a tɛnku maliki la maliki konate maliki videomaniya ni bloqueur ne tɛ foyi faamu a la i bɛ se ka explication jumɛn di an ma a kan bon n bɛ se ka fɛn min fɔ faut que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ baaraw tɛ kelen ye n'i ye bɔlɔlɔ sanfɛla ta k'a la n'o ye réseaux sociaux ye bɛɛ n'a ka jɔyɔrɔ don bɛɛ n'a ka baara don a kɛlen n'a fɔ kunnafoni di yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ kunnafoni dila dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ présentateur kɛ i n'a fɔ i bɛ ka présentateur kɛ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ taa terrain kan u bɛ taa filmeli kɛ dɔw bɛ montage kɛ bɛɛ n'a ka baara don donc mun ye réseaux sociaux fana baara kɛ hukumu kɔnɔna ye bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fana bɛ yen mais i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'a ɲagami ɲɔgɔn na minnu bɛ video kɛ finalement mɔgɔ b'a fɔ k'a bɛɛ ye journaliste ye mais a bɛɛ tɛ kunnafonidila ye dɔw bɛ yen nɔ olu ye kunnafonidila ye olu bɛ kunnafoni di mais dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu ye blogueur ka baara ye fɛn jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ blogueur bɛ se ka journaliste fana baara kɛ parce que blogueur bɛ article sɛbɛn blogueur yɛrɛ ye mun di blogueur ye fɛn min ye c'est comme les libres penseurs an b'a fɔ ma les libres c'est-à-dire maa minnu k'u hakili juru carilen don u bɛ kow ɲɛɲini k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ maa tɔw bɛ yen nɔ olu bɛ a ko ye cogo min na olu b'a lajɛ cogoya wɛrɛ la k'u analyse kɛ ka ɲɛɲiniw kɛ o kɔfɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na maaw ka se k'a ye fɔlɔ yanni bɔlɔlɔw kan na n'o ye réseaux sociaux ye i bɛ taa sɔrɔ blogueur tun bɛ fɛn kelen n'a bɛ f'o ma ko blog ani site web bɔlen don mais ale ye fufalaki ye i bɛ taa sɔrɔ i b'a ɲɔgɔnna dilan mais i bɛ t'i ko k'i ka bio sɛbɛn n'a bɛ f'o ma ko article ni mɔgɔw b'a faamuya o la k'a bila o sanfɛla la bon bi in na mɔgɔ caman bɛ ka site web créer dɔw fana bɛ yen u bɛ micro blogging kɛ n'o ye ka bɔlɔlɔ sanfɛla ninnu utiliser parce que bi in na Mali kɔnɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ maaw tɛ cliquer lien kan k'a fɔ k'u bɛ taa fɛn lajɛ site sanfɛ mais o de kosɔn bɛɛ lajɛlen bɛ na bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Facebook ni Twitter nka cogo min na maaw ka se ka u ka fɛnw ye olu fana ka baara bɛ yen n'o ye blogueur ye minnu fana ka baara bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko lanceur d'alerte olu fana ka baaraw bɛ lanceur d'alerte bɛ se ka kɛ maa a bɛ se ka kɛ vidéomani comme dɔw b'a fɔ ko youtubeur a bɛ se ka k'olu ye olu fana bɛ yen nɔ olu ka baara ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ u ye fɛn dɔ ye yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a kɛra fɛn ɲina n t'a dɔn fɛn n'an b'a fɔ cogo min na fɛn normal ko tɛ u ye accident ye walima u ye ko dɔ bɛ ka kɛ u m'a faamuya donc olu b'a ta k'a ja ta walima ka video kɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ donc n'olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ o t'a kɛ k'olu bɛ kɛ kunnafonidila ye i bɛ taa sɔrɔ kunnafonidila sigilen b'a ka yɔrɔ la o b'o yɔrɔ ye o b'a ta sisan k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mun de kɛra nin sababu ye misali n'i y'a sɔrɔ accident don mun de kɛra sababu ye ni accident in kɛra maa joli de fatura la maa joli de joginna a kɛra cogo di donc kunnafonidila de b'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ sisan k'o di maaw ma donc maa fɔlɔ min ye video bila a tɛ f'o ma k'o ye kunnafonidila ye mais a bɛ f'o ma k'o ye lanceur d'alerte ye dɔw fana bɛ yen nɔ a bɛ f'olu ma ko influenceur influenceur ye jɔn ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ u sulen don bɔlɔlɔ sanfɛ n'u ye fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama a bɛ f'olu ma k'olu ye influenceur ye bɔlɔlɔ sanfɛla la parce que bɔlɔlɔ sanfɛla i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ yen nɔ maa kasabi caman bɛ yen mun b'olu suit donc olu fana ka baara ye fɛn jumɛn n'u ye fɛn ye k'a fɔ k'an ka fɛn mun dénoncer walima ni maa wulil'u kama ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ k'o ci u ma cogo min na o k'a bila walasa bɛɛ ka bɔ a kalama olu fana ka baara ye mais o t'a to k'olu fana bɛ kɛ kunnafonidila ye dɔw fana bɛ yen nɔ minnu fana ka baara ye n'an b'a fɔ cogo min na ko les web activistes bi na an b'a fɔ minnu b'a fɔ an b'a fɔ ko vidéomaniw walima les web acteurs bon i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila web acteur kɔnɔ mais bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don mais kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ tɔgɔ min dala o ye vidéomaniya ye donc o vidéomaniya o tɛ se ka kɛ cogo si la k'o bɛ kɛ kunnafonidila ye walima a kɛ blogueur ye mais a bɛ kɛ web activiste ye web activiste cogo di fɔlɔ-fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ activiste-ya mɔgɔw bɛ wuli u bɛ taa manifestation kɛ u bɛ taa radio la u bɛ taa télé la u bɛ taa déclaration kɛ ou bien u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ u bɛ quand k'u ka dusumangoya jira walima kɛlɛ kɛ kun dɔ la donc o kun na u bɛ wuli ka jɔw sabati o la bon bi in na a yɛlɛmana ka kɛ fasi wɛrɛ n'a bɛ f'o ma ko web activiste donc i bɛ se k'i sigilen to i ka bɔlɔlɔ kan sisan olu de ka wuli k'a fɔ k'e bɛ taa yɔrɔ dɔ misaliya sisan k'i bɛ taa EDM da la walima k'i bɛ taa SOMAGEP da la walima k'a fɔ k'i bɛ taa fɛn dɔ bɛ yen nɔ k'i ka dusumangoya jira dɔ la donc bɔlɔlɔ sanfɛla bɛ i bɛ se k'i sigilen to yen k'i ka video kɛ k'i ka dusumangoya jira k'i ka fɛnw fɔ mun ma bɛn e ma k'o fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nɛni ye a ma kɛ ni ɲɔgɔn buruja ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔya ye k'a sɔrɔ o si t'a la mais k'o bɛɛ lajɛlen kɛ olu fana ka baara b'o hukumu kɔnɔna na mais bi in na an bɛ ka fɛn minnu ye sisan ɲɔgɔn nɛni ni fɛn ninnu i bɛ taa sɔrɔ an t'a dɔn an b'o bila hukumu kɔnɔna na ok Rose Maliki bɔra k'a ɲɛfɔ an ɲɛna sisan blogueurs ni influenceurs ni vidéomaniw ka baara an bɛ minnu wele ko vidéomaniw u ka baara e hakilina ye mun de ye a kɛcogo la anw bara yan bon ne kɔni hakilina ye mun ye i b'a dɔn nin ye Maliki ka domaine de ye Maliki ye journaliste ye ne ye commerçant ye mais ne hakili bɛ mun ye Mali ta la Mali ta dama tɛmɛlen don
parce que Mali ta maliyɛnw ye ko kɛ hali mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka hakilina fɔ fasoko la n'u ma na ni nɛni ye i bɛ sous-région in bɛɛ yaala i bɛ Dakar la i bɛ Abidjan lajɛ i bɛ Burkina lajɛ i bɛ Lomé lajɛ i bɛ Benin lajɛ a si ka civilisation ni Mali ta tɛ kelen ye. Donc Mali ta kɛcogoya n'olu ta kɛcogoya tɛ kelen ye. Non dancɛba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que maliyɛn dontɔ ko la o bɛ komi dɔw bɔtɔ i y'a faamu wa ni maliyɛn ye y'i ka ko la sisan olu de y'a ka n'i ka base ɲini ka dugumala ɲini a t'a lajɛ dɛ a b'i firi k'i bin i nɛni kan bon ne bɛ fɛ nɛni min bɛ réseau kan vraiment ni autorité bɛ se ka dan siri a la u ka fɛɛrɛ k'a la a bɛ na ni jamana tɔgɔ tiɲɛni ye bi Mali kɔnɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ sous-région in bɛɛ b'a fɔ ko maliyɛn t'a ka mɔgɔba bonya vraiment maloya don Mali ma maloya don an ma alimamiw bɛ dɔgɔya bɛɛ bɛ dɔgɔya vraiment autorité ka wuli k'i jɔ n na a ma dabɔ o kama réseau filɛ dɔw bɛ balo a la par exemple TikTok filɛ dɔw ka marchandise bɛ na bitigi tɛ minnu bolo u b'u ka minɛn exposer a kan u bɛ wari sɔrɔ a la u bɛ kɛ fɛn ka sɔrɔ bitigi t'u bolo Instagram b'o togo la Facebook b'o togo la mais hali n'i ye mɔgɔ dɔn Facebook kan bi i bɛ siran ka gɛrɛ a la parce que a kɛra komi mɔgɔ lankolon jɛrɛ yɔrɔ de awɔ a kɛra ten de. Donc Rose bolo nɛnikɛlaw ni fama dɔgɔyala ninnu ye an ka réseau sanfɛ vidéomani ninnu de ya. Bon vidéomani n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ vidéomani yɛrɛ tɛ réseau kɛ par exemple Maliki filɛ a b'a ka fɛn bɛɛ publier mais nɛnikɛla tɛ ne filɛ ne ka fɛnw bɛ publier mais n tɛ mɔgɔ nɛni mais nɛnikɛla ninnu fɛnɛ u n'u ka baara de don i b'a sɔrɔ olu fɛnɛ bɛ balo de la o i m'a faamu wa n'i ma sɔn baara ma ɲuman na n'i ma sɔn ka ɲuman baara i bɛ juguman baara i bɛ balo o la par exemple ni émission bɛ ne bolo ne bɔra n ka boutique de la ka na o i b'a sɔrɔ Maliki fɛnɛ bɔra a ka bureau de la ka na a bɛ balo a ka journalisiya de la mais a bilalen tɛ ka mɔgɔ nɛni a droitlen don fɛnɛ k'a ka hakilina di diɲɛmɔgɔ k'a ye mais n'i bɔra k'i hakilina di bi mun bɛ f'i ye u b'i fa nɛni u b'i ba nɛni bon ne kɔni ni fa nɛni ba nɛni ne bɛ n'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye mun bɛ fa nɛni ba nɛni kɛlɛ o ye jogo de ye an bɛɛ k'an jogo dilan n'a ma ɲɛ i bɛ na réseau kan a k'a sɔrɔ jogo ɲuman b'i la n'i jogo ka ɲi n'u y'i nɛni a tɛ foyi k'i la mais n'i jogo ka ɲi n'u ser'i ma a bɛ komi joli de b'i la awɔ. o hokumu kɔnɔna la Mali est ce que an ka Rose ye fanga ko kuma fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ka kuma parce que an y'a ye an ka fanga kura in est ce que o ma fanga ba don vidéomaniw ka ko la. Bon c'est n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na c'est triste hein mais an bɛ se k'a fɔ o b'a la parce que n'i ye jateminɛ an bɛ don min na ko bi hali kunnafonidilaw tɛ fɛn minnu sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ passer olu le ka sira kan ka caya donc an bɛ se k'a fɔ o nɔ b'a la nka nɔ wɛrɛ fɛn min b'a la Rose y'i da don yɔrɔ dɔ la sisan k'a fɔ bi bi in na bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko sɔrɔ sira don donc mɔgɔw y'a ye k'a fɔ n'i taara mɔgɔw nɛni i bɛ wari sɔrɔ a la n'i taara mɔgɔw nɛni i bɛ lakodɔn dɔw yɛrɛ ye nɛni yɛrɛ kɛ lakodɔnni sira ye parce que n'i ma mɔgɔw nɛni n'i ma kɛ maa ye mun bɛ i ka kumaw ka gɛlɛn ka kuma gɛlɛnw fɔ ka maaw dɔgɔya ka maaw buruja i bɛ taa sɔrɔ k'i tɛ wɛrɛ ɲuman k'i tɛ vie sɔrɔ nka n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ sariya kan ka ta la hali n'i y'a sɔrɔ sariya dɔ tara la 2009 décembre 2019 o sariya mun tara an bɛ se k'a fɔ sariya in ye sariya fankelenma ye parce que sariya in fankelenma ye cogo di an ye mun y'a kɔnɔ o y'anw hakilinata ye parce que yanni sariya in ka ta 2019 kelen in na anw farala ɲɔgɔn kan n'o ye association de blogueurs ye u farala ɲɔgɔn kan ka se ka wuli a wagati la o y'a sɔrɔ Sumeli Buwe Mayiga Ala ka hinɛ ale tun bɛ premier ministre la ka s'a ma an ko k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛla la anw ka baara fanba caman y'o ye hali maa minnu bɛ yen n'o ye journaliste n'a bɛ fɔ presse en ligne an ka baara fanba caman ye nin sanfɛlaw de an bɛ se ka mun de kɛ cogoya min na an bɛ se ka fɛn dɔ bila fɛn mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dankari kɛ ko dɔw la donc an sera ale ma ale y'an bila ka taa ministre de la communication fɛ o tun ye Papu Touré ye bon Haruna Touré an sera ale ma donc ale fana ye tila k'an bila ka taga ministère comment dirais-je ministère de la sécurité la n'o ye Salifu général Salifu ye an taara ale fana fɛ ka bɔ yen nɔ ka tila Salifu Maliki Kulubali fana fɛ n'o ye ministre de la justice ye mais à notre grande surprise
an tun bolo k'a fɔ an fɛnɛ tun bɛ ɲininka an tilanta ye fɛn min y'a la parce que anw ye expérience ta jamana 2 de kan n'o ye Côte d'Ivoire ale ni Dakar ye parce que olu fɛnɛ ye sariya dɔ ta sariya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛla utiliseli ko dɔw bɛ yen olu ka se ka dabila donc anw y'an inspiré o de kan k'a fɔ an fɛnɛ bɛ fɛ k'an tilanta di anw fɛnɛ fɛ a bɛ ɲɛ cogoya min na mais an y'a ye décembre kalo la 2019 la u ye sariya ta n'a bɛ fɔ o ma la loi sur la cybercriminalité o sariya sɛbɛn min taara i bɛ taa sɔrɔ fan caman bɛ mun ye n'i ye nin kɛ i kan ka ɲangi n'i ye nin kɛ i kan ka ɲangi n'i ye nin kɛ i kan ka ɲangi c'est à dire ɲangini kow de b'a kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ dilanni ko jumɛn b'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka dɔgɔn hali ni ye sariya tigilamɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko c'est une loi de répression c'est à dire a bɛ ka tiɲɛ ka dankari kɛ kow la mais fɛn tɛ ka dilanni kɛ donc anw bolo bi bi in na cogoya min na ka se ka bɔlɔlɔ sanfɛla ka se ka utiliser répression t'a ɲɛ parce que bi bi in na dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko n'i y'u bila kaso la k'o bɛ tɔgɔ d'u ma dɔw b'o yɛrɛ ɲinina dɔw fɛnɛ b'a fɔ bi bi in na n'i ye nin kɛ ni maa faama wulila nɔfɛ walima ni fɛn dɔ kɛra n bɛ tɔgɔ sɔrɔ donc a kɛra fɛn dɔ ye maa bolo n'a fɔ n bɛ tɔgɔ de sɔrɔ donc anw bolo mun bɛ se ka kɛ o de ka maaw lakala la ka maaw lakala la k'a yir'u la k'a fɔ aw bɛ ka nin mun kɛ nin ye nin bɛ se ka kɛ waati kunkurunin ko don i bɛ fɛn sɔrɔ bi i bɛ dɔ buruja dɔ bɛ wele ka 1 000 000 d'i ma walima ka 20 000 d'i ma mais ko jan ko tɛ sini ma sini kɛnɛ ma i bɛ taa sɔrɔ e tɛna se ka force sɔrɔ bilen ka vidéo ninnu kɛ donc e ka vie bɛ kɛ cogo di donc il faut que ka se k'u kalan a baara kɛ cogo la a bɛ se ka construire ka kɛ entreprise yɛrɛ ye mɔgɔw bolo ne bɛ to k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla ninnu bɛɛ lajɛlen fɔlɔ fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ opportunité tun t'an bolo mais bi bi in na opportunité b'an bolo an bɛ se ka entreprise créer bɔlɔlɔ sanfɛ ka balo la ka tila tuguni ka tila ka maa wɛrɛw fara an kan k'olu fɛnɛ kɛ i n'a fɔ an jɛɲɔgɔn baarakɛlaw olu fɛnɛ bɛ se ka baara wɛrɛ sɔrɔ ka nafa sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔ misaliya minnu bɛ vidéo kɛ an bɛ don min na ko bi annonceurs bɛ se ka t'u nɔfɛ o u bɛ nombre de vues min sɔrɔ misaliya 100 000 vues 200 000 vues 300 000 vues mais annonceurs fɛnɛ bɛ se ka taa cogo min na k'u ka image associé u ka fɛnw na cogo min na u bɛ se ka olu fɛnɛ bɛ se ka lakodɔn donc u bɛ se ka nafolo sɔrɔ o sira fɛ nka e la annonceurs bɛ se ka taa k'u t'u da maa fɛ maa min bɛ n'a sɔrɔ a bɛ faneni ni baneni ni fɛnw kɛ annonceurs bɛ t'u da u fɛ dɛ olu da ye visibilité de ye olu ni annonceur min fɛnɛ y'i da o fɛ o kɔrɔ b'a yɛrɛ i fɛnɛ bɛ ka t'i ka image tɔ de tiɲɛ parce que ne ko k'a fɔ k'e bɛ fɛ k'i ka produit de feere e b'i ka produit feereli i b'a image coller maa dɔ la misaliya an filɛ nin ye plateau kan nin sisan aw ka gym filɛ nin u nana u ka plateau kan parce que u b'a dɔn aw bɛ baara mun kɛ ani maa mun b'a lajɛ olu bonya kama u bɛ na cogo min na u ka image ka associer aw ka image la donc mais ni ne kɛra nininkɛla ye ne kɛra maa burujalikɛla ye ne y'i ka image associer ne ka image la c'est comme i bɛna i yɛrɛ ka image ne ka image bɛɛ kɛ kelen ye donc k'o fɔ mɔgɔw k'o faamuya o burujali la Maliki Rose est ce que vidéomania in ni bloqueria in ma kɛ arme de guerre de est ce que a ma kɛ kɛlɛkɛlan de ye sisan ne ni Rose bɛ ɲɔgɔn na sisan donc ne bɛ dɔ ɲini ka taga fɛn dɔ di o ma o ka se ka Rose buruja a ma kɛ arme de guerre ye Maliki ni Rose bon i b'a dɔn ne y'o de f'i ye toujours an ka taa ka na fugari ka baara don n'i ma dɔ kɛ ɲuman na i bɛ dɔ kɛ juguman na sinon mɔgɔ ka wari di e ma kɛrɛnkɛrɛnnen an ka mɔgɔ minnu bɛ tunga fɛ a ka ca olu de la minnu bɛ kɔfɛ minnu sigilen don Faransi olu filɛ u bɛ mɔgɔw neni cogo min diya u b'a fɔ k'u tɛ se ka minɛ mais Ala ka minɛni bɛ yen mɔgɔ bɛ i bɛ siran ko i bɛ jɔ ko dɔ de la a kɛ bɛɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ parce que ne bɛ e tɔɲɔ sisan ko se bɛ n ye mais ne ka se a bɛ n ka niveau de la o mais Ala ka se ka bon ne n'e bɛɛ ta ye u bɛ mɔgɔw buruja caman bɛ kɔfɛ de sinon ne worokiya Dumuya i bɛ ne ka butigi dɔ suguba la i b'a dɔn ne ye mun ye ka ne neni k'e bɛ Bamakɔ yan ne bɛ Bamakɔ yan non ngana ba den wolo non siɲɛ ta tɛ parce que n b'a yirila ko loi fɛnɛ bɛ yen mun ni i da ka loi tɛ kelen ye par exemple ne ka vie chère daminɛ kuma renouveau kelen in na ne nana ransa ka interview la yan n nana ni n ye mɔgɔ bila ka taa wonida la ka taa n ka poivron ni n ka carottes ni n ka céleri san n nana na n ye u bila u taara céleri n ka kɛ kumaba ye parce que arasa ka grand dossier bɛ suit ne yɛrɛ tɛ fɛn denni fɛ u taara poivron cɛ ɲumanu kumaba woloma ka na den 8 Bamakɔ kɛra sɔ ni makɔrɔni hali député kunturu taara wonida la au lieu ka taa dɔ bɔ engrais prix la dɛ u taara wonida la ka t'o ko ɲɛɲini u ye 3 semaines kɛ foyi tɛ da u kɔnɔ ne Rose tɛ mais bi alhamdulilayi ne tɛ nin y'aw ka plateau kan mais ne kun y'a bila dun est-ce que Maliki Rose fana tɛ vidéomania bon non ne tɛ vidéomanie ne ye baarakɛla de ye n bɛ kelen f'i ye bi vidéomanie tɛ baara ye ayi vidéomanie tɛ baara ye a bɛ se ka kɛ e bɛ k'a ɲumanama de kɛ vidéomanie qualité ka ca n'i ko ko Maliki ye vidéomanie sa d'accord n sɔnna mais
non baara bɛ Maliki la parce que non Maliki tɛ vidéo man ye journaliste don mais a yɛrɛ b'a ka fɛn dɔ publier ni ko par exemple don u taara Maliki ka mobile vitre ci ne y'a ye de parce que Maliki yɛrɛ vidéo kɛ k'a jira o n'a modèle a bɛ fɔ olu ma ko vidéo man barikatigiw mais vidéo man nantan kolo minnu bɛ balo ka wari payan k'i sara ka mɔgɔw neni ne t'i considérer yɛrɛ i b'o dɔn wa ne t'i considérer parce que ne b'a dɔn métier de t'i la n'i banna ɲuman ma n'i banna baara ma i bɛ dɔ kɛ sinon diɲɛ kɔnɔ bi importance tɛ mɔgɔ la k'aw bɔ journaliste de ye diɲɛ importance tigi ye parce que aw de bɛ fɛn ɲuman yira aw bɛ fɛn juguman yira diɲɛ dugu o dugu monde entier n'i taara valeur min bɛ journaliste la a tɛ foyi la par exemple Jidakan san aw ma publicité kɛ ne tun t'a dɔn mais n y'a dɔn sisan n bɛna fara n ka jiw kan o n'a modèle quoi i y'a faamu wa mais n'o taara kɛ nin de ye n'i ko n ko u b'i neni dans ce cas an t'olu jate vidéoman an m'olu jate nenikɛlaw ne bɛ fɛ ka mun fɔ vidéomania ye baara ye baara don c'est comme activisia activisia fɛnɛ tɛ baara ye mais vidéomania bɛ se ka kɛ baara ye parce que vidéomania bɛ kɛ sababu ye ka nafolo las'i ma mais activisia o tɛ baara ye parce que i bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ de la vidéomania ye baara yɔrɔ jumɛn misaliya sisan Rose bɛ ka baara min kɛ n'i y'a sɔrɔ Rose ka plateforme fɛnɛ b'a bolo le nombre de vues là YouTube b'a comptabiliser de pourquoi artiste b'a fɔ ko j'ai eu combien de vues n ye nin sɔrɔ parce que u b'a dɔn a vue ninnu bɛ nafolo de da s'u ma aw ka ja mun filɛ kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ yen nɔ olu bɛ vidéo kɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ YouTube sanfɛ u bɛ se ka sigi YouTube sanfɛ san montage bɛ kɛ cogo di vidéo yɛrɛ montage bɛ kɛ cogo di donc u bɛ maaw la kala la o sen fɛ maa hakɛya minnu bɛ taa YouTube sanfɛ k'olu ka vidéo lajɛ olu tigilamɔgɔw bɛ wari sɔrɔ a la o sababu la i bɛ taa sɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ ale ye dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ furakɛli de la mais a fɛnɛ bɛ to ka vidéo kɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛlaw la cogo min na ka se ka fɛnw ɲɛfɔ maa ye misaliya sisan nutrition dumuniko ta fanfɛla fɛ a bɛ se k'a fɔ maa ye n'a wulila sɔn a b'a fɔ ko bon n'i ye nin dumuni kɛ sɔgɔmada fɛ o ka ɲi maa ma a bɛ explication di mɔgɔw ma n'i ye nin kɛ nin vitamine bɛ sɔrɔ a nin bɛ sɔrɔ a nin ka ɲi farikolo nin ka ɲi farikolo ma ale b'o vidéo mun kɛ k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni maaw bɛ taa lajɛ ni vie mun sɔrɔla i bɛ taa sɔrɔ YouTube b'o comptabiliser k'o d'ale ma Facebook y'a kɛ sisan fɛnɛ Facebook bɛ a monétiser Facebook fɛnɛ ka nombre de vues la o fɛnɛ bɛ se ka monétiser k'o wari fɛnɛ las'i ma donc o bɛ se ka kɛ fɛn ye ka kɛ baarada ye dɔw fɛnɛ bolo mais anw fɛ yan mun y'a to maaw b'a fɔ k'u tɛ vidéo mani parce que n'an ko vidéo mani anw fɛ yan dɔrɔn neninikɛlaw de don fa neni ni ba nenikɛlaw c'est comme n ye exemple ta activisme kan jamana wɛrɛw kan activisme bɛ yen o n'a fɔra ko activisme fo mɔgɔw b'a ko c'est une fierté parce que n'a fɔra ma activisme a kɛnɛ maa min bɛ yen n'a sɔrɔ a jɔlen don a bɛ ka courage b'a la a bɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ la o ka ɲɛnabɔ donc a bɛ fɔ o ma ko activisme mais mun y'a to anw fɛ yan a tɛ fɔ n'i ko maa ma ko activisme a bɛ dimi parce que tout simplement dɔw fɛnɛ activisme y'a fɛnɛ kɛ fɛn wɛrɛ de ye fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔw ɲugu a la donc vidéomania nin fɛnɛ kɛra fɛn dɔ de ye fɛn min b'a to n'i y'a sɔrɔ a bɛ maaw ɲugu a la parce que maa minnu b'a fɔ ka fa neni misali ne bɛ taa événement dɔw kɛnɛ kan ni ne wulila ka ɲɛ n'o ko anw ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔ sanfɛ ko aw de ye fa neni kelen badenkɛlaw ye donc Maliki est-ce que o tɛ aw yɛrɛ comportement ani anw fɛnɛ ta ya pourquoi parce que aw kan bɛ minnu ma tantɔ k'u bɛ nɛni ni fɛnw kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ n'i y'u ka direct ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ ba yirikaw de bɛ k'u lajɛ et puis o mɔgɔ kelenw de b'u sara fɛnɛ ka dɔ tɔgɔ di u ka taga baga o tigi ma k'o nɛni mais est-ce que ni mɔgɔ ma taga mɔgɔ tɔgɔ di ni mɔgɔ m'u suit est-ce que va bɛ don a baara la n bɛna yɔrɔ dɔ fɔ i tɛ blogueur si sɔrɔ ko mun bɛ nin baara kɛ association fila bɛ yen association de blogueurs fila bɛ yen association des blogueurs du Mali et la communauté des blogueurs du Mali maa o maa ye nin association fila kɔnɔna den ye a si tɛ mun bɛ nin baara kɛ maintenant minnu bɛ nin baara kɛ an y'o de fɔ n y'o fɔ n ka kuma daminɛ sisan n ko k'a fɔ n ko chômage nana n'a baara ye parce que mɔgɔ caman y'a ye maa fɔlɔ kun fɔlɔ minnu y'a kɛ olu ye fɛn sɔrɔ a la donc maa tɔw fɛnɛ wulila k'a kɛ en même temps dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ politiciens fɛnɛ bɛ ka kɛlɛkɛ bere ka ca i bɛ taa sɔrɔ sisan ne bɛ n dogo vidéo mani dɔ kɔfɛ n bɛ to ka 5000 d'a ma wala n bɛ to ka 5000 d'a ma k'a ka taa kuma e kan juste que e mankutu tiɲɛ k'e ka image tiɲɛ donc ale fɛnɛ bɛ ta o 5000 ni 5000 minɛni fɛ ka se k'o baara kɛ n t'a fɛ k'u bɛɛ y'o ye dɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a fan caman de y'o ye donc hali a dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu bɛ vidéo ninnu kɛ k'u b'a kɛ ka wari de ɲini donc u b'o wari min ɲini nin ye o de b'u bila a la bon maa minnu fɛnɛ b'u bila a la ani maa minnu fɛnɛ bɛ t'u lajɛ il faut que ne b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ ko n ye nin nombre de vues sɔrɔ n ye nin nombre de commentaires sɔrɔ n ye nombre de partage sɔrɔ nafa foyi t'a la nafa kelen mun b'a la o de ye n'i y'a sɔrɔ i ka page monétiselen don
Facebook b'i ka wari d'i ma à la fin du mois walima YouTube b'i ka wari d'i ma à la fin du mois mais k'a fɔ ko ni maa kasabi y'a ye nafa kelen kisɛ kelen ta don min na ni minɛna ka taga i t'olu tigilamɔgɔw ye dɛ. Bon chose bizarre u tɛ minɛ de quoi. En même temps u tɛ minɛ. En même temps n bɛ fɛ ka bɔ kuma na yɔrɔ min na n'i y'a jate minɛ fɛnɛ anw fɛ yan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ bon an bɛ a ta Mali en général lieu de distraction tɛ anw fɛ yan k'a fɔ ko maaw bɛ taa yɔrɔ min na ka se ka ɲin'u ka susuw kɔ ka taa yɔrɔ dɔ la ka se ka ɲin'a fɛnw kɔ ka se k'a yɛrɛ bɔ a cogoya la i bɛ taa sɔrɔ ka dɔgɔ anw fɛ yan a tɛ yen an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ pratiquement a tɛ yen o de kosɔn n'i y'a ye k'a fɔ événement bɛ yen ni festival bɛ yan fɛ a bɛ yan fɛ Bamakɔ bɛɛ bɛ taga bon bi bi in na bɔlɔlɔ sanfɛla de kɛra comme lieu de distraction pour les gens bon mɔgɔw bɛ taa vidéo lajɛ u tɛ taa vidéo lajɛ parce que k'a ka d'u ye dɛ mais juste ka se ka temps passer u kunna dɔw b'a lajɛ o kama. donc Mali i bɛ t'o de la f'a bɛ diya i yɛrɛ. lajɛli ka d'an caman ye koyi. voilà donc i b'a merci Malika Rose. an b'a ye an ka vidéoman n'an ka bloqueur ninnu ka information dɔw. tuma dɔ la u bɛ information dɔw sɔrɔ i yɛrɛ sigilen dabaliya bɛ ban nin ye nin sɔrɔ cogo di. e o de k'a bolo information ninnu u b'a sɔrɔ cogo di de i yɛrɛ dun y'a fɔ a caman ti yan nɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ taga mais u ɲɛw bɛ yan u tulow bɛ yan u daw bɛ yan. bon i b'a dɔn o bɛ sɔrɔ mun fɛ. a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ tɛmɛ n'i ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ de ka sira ye n b'o f'i ye bi dɛ parce que mɔgɔ min bɛ kɔfɛ sisan k'a bɛ video kɛ k'e nɛni a tɛ se k'e sɔrɔ o tɔgɔ si la parce que i sɔrɔ cogo t'a bolo munna sa a bɛ don e teri dɔ de la i man di i ka mɔgɔ min ye a bɛ don o de la sisan ka jogo dɔ ta aw ka kelen fɔlɔ dɔrɔn fɔ ale ye bon i b'a dun ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ yen fɛnɛ yan awɔ u bɛ nkalon de tigɛ hali u tɛ miiri nkalon na. non n bɛ mun f'i ye n'u ye ɲuman 3 sɔrɔ e kan ou bien ɲuman 2 u bɛ nkalon 20 de kɛ k'a dabila i b'a dɔn n bɛna kelen f'i ye bi nkalon ka jama ka ca mais nkalon kɔ ye lebu ye tiɲɛ filɛ ale tɛ tɛrɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nkalontigɛla ye i ni sitanɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo e ma ye vidéomani ninnu kɔ jama ka ca. mais Maliki souvent vidéomani ninnu u ka kɛ i kɔ u ka fisa u ka bila i kɔ parce que n'u b'i kɔ u b'i protéger de an y'a ye kɔsala in na min an ɲɔgɔn baarakɛla télé baarakɛla dɔ ka finiko kuma dɔ wulila yan an influenceuse dɔ bɛ yen nɔ ko Alimatugu la o wulila ka kuma o kuma na donc fɛngɛ dɔ bɛ yen nɔ bɔlɔlɔ baarakɛla in dɔ bɛ yen nɔ fɛngɛ vidéomani ko jo bala bɔra k'a bila o la o kɛra an bɛɛ ɲɛna i b'a dɔn ko Alima taara yafa deli a fɛ fo sisan a b'a fɔ Alima ma de k'ale ka muso donc n'i ka kegu u bɛnna ko la donc n'i ka kegu i bɛ bila u b'i jija de u ka to i kɔ au moins u b'i protéger mais n'u bilali kɔ u y'i ta bannen de parce que e ka ɲuman tɛ bon i b'a dɔn min n'i jaabi o yɔrɔ de la toujours ne ka kuma nana n'o de ye hali o don ko n y'a fɔ radio so dɔ de la vidéomaniw bilali kɔ u ma bili kɔ jogo ɲuman kɛ dɔrɔn ne b'o de fɔ bɛɛ ye muso o muso n'i bɛ na réseau kan n m'a fɔ minnu bɛ tiktok denmisɛnnin minnu bɛ snap kɔnɔ tiktok la dɛ n kan t'olu ma dɛ anw minnu da bɛ fasoko kuma na par exemple Maliki filɛ ne filɛ nin ye Rasa filɛ nin ye an caman de da bɛ faso kuma na bi u bɛ mun fɔ an ma ko fasodenjugu o de bɛ fɔ bɔlɔlɔ kan mais a k'a sɔrɔ i jogo ka ɲi i b'a faamu wa hadamaden image de ye ne filɛ n'i ko k'i bɛ ne ɲini su fɛ ni saraka dir'i ma a saraka b'i dun i tɛ ne ye ne bɔra n ka butigi la ne bɛ n ka so bon ne bɛ hali don fɔlɔ min na ne nana aw ka yan ne denw de nana yɔrɔ yira an na sinon ne tun tɛ yan dɔn bon n'i bɛ réseau kan dɔrɔn u ka kuma kɛ tan kɔ de hali n'u nana ni 40 pieds falen conteneur la neni na e k'i ka baara kɛ dɔrɔn baara de bɛ mɔgɔ mun nafa baara de ye ne ni Maliki bɛɛ se ni tabali kan bi bon anw bɛ continuer neni tɛ foyi k'anw na o u ka continuer dɔrɔn anw kɔni kun ye tan kɔ de ye i y'a faamu wa. je pense que a ka question in na c'est très important parce que problème bɛ yɔrɔ min na maa caman bɛ siran u ɲɛ mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ ka sababu kɛ maaw tɛ se ka ko caman kun misala sa ne bɛ ta ne ta kan don tɛ bɔ ka ban ni maa ma ne neni o tɛ yen o. fo a jori la. Bon, finalement, je me suis dit, bon, ni diɲɛnatigɛ kɛcogo de hali maa min bɛ so kɔnɔ k'i dalen i ka dilan ka dɔ bɛ f'i ma kuma tɛ i bɛ kɛnɛ kan donc n'i ye maaw sirantɔw ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ olu tigilamɔgɔw sirann'u ɲɛ u tɛ fɛ fɛn dɔ bɛ yen ka f'u ma parce que bɛɛ bɛ jɔrɔ n'i ka image de nka pour que ka se ka kɛlɛ a tɛ taa foyi kɔ fo sacrifice de kɔ maa minnu bɛ k'a lajɛ nin wagati la pour que ka se ka kɛlɛ olu minnu bɛ siran ɲɛ bi cogo min na a ka kɛlɛ dɛ olu tigilamɔgɔ kelenw de kan ka bɔ k'a affronter a bɛ affronter cogo di o de u y'a fɛn fɔ aw kan o t'a to e y'i ta dabila. O ye kelen filanan fana ye jumɛn ye don min na n'u nana misali sa ne ye dɔ wele ka taa sariya tigilamɔgɔw fɛ yen kɔsa in na o bɔra kɔsa in na sariya tigilamɔgɔ an taara sariya tigilamɔgɔ fɛ a ye mun fɔ a kɔfɛ a tila ka vidéo kɛ bɛɛ b'o kalama o kɔfɛ vidéoman caman min ye ne wele ka yafa deli ne fɛ o ka ca ni bana si ye
donc o bɛɛ b'a yira o ko ni sisan kɔfɛla cɛ i bɛ taa sɔrɔ maa mun bɛ hali ni y'a sɔrɔ l'autre jour de ye vidéo kelen de hali o yɛrɛ la o vidéo min y'o ye o ordinateur vidéo de o si ja tɛ ka farinya k'a fɔ k'u bɛ dɔ fɔ ma mais et pourtant u ye vidéo kɛ nka a ka ca ni san kelen ye ne y'a kun mais a tigilamɔgɔ nana don min na n taara n'a ye fanga tigilamɔgɔw fɛ yen donc i bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko fanga bɛ yen maintenant Rose ye mun fɔ minnu y'u to kɔfɛ ka nin baara ninnu kɛ olu ka baara u y'o kɛ u ka kɔfɛ mais o tɛna to u b'an ta ba la an ta la yan donc mun bɛ se k'a kɛlɛ dɔrɔn fanga tigilamɔgɔw fana k'u jɔ o jɔyɔrɔ la parce que bi bi in na u caman bɛ yen nɔ u entretenir don n'o de ye a bɛ fɔ ko ye n'a ma fɔ dɔrɔn a man ɲi f'a ka fɔ de Maliki parce que fanga de kɛlen k'a caman entretenir a caman couvrir n'o olu fanga kelen ninnu de ye parce que fanga ninnu fana bɛ passer olu de fɛ ka message dɔ passer en même temps u b'u afficher n'olu fanga kelenw de ye donc o fanga tigilamɔgɔw de kan k'u démarquer ka b'u la k'a fɔ tout simplement fanga u ka bila fanga ka bolo kan ni mun bɛ nin ka ko la mais e tɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka jamana kɔnɔ k'a kɛ dɔrɔn ni mun la u bɛ ɲɔgɔn buruja mɔgɔ si tɛ to yen e tɛ se k'i hakilina fɔ nin tɛ se ka hakilina ne y'i hakilina fɔ n'olu ta ma kelen u bolo k'i fa neni walima maa mun bɛ wari di olu ma ne ye dɔ fɔ o ma walima k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ ka baara dɔ taabolo man ɲi dɔrɔn o wuli k'i fa neni donc n'o kɛra dɔrɔn o tigilamɔgɔ bɛ ne ye dɔ fɔ ma o lui-même le complice parce que n'ale fana y'a ko to yen a ka tɛmɛ ça veut dire que ani vidéoman bɛ ɲɔgɔn fɛ. sisan Rose. Naam. E bolo an ka vidéoman n'an ka bloqueur ninnu ani influenceur ninnu u bɛ information minnu di an ma mɔgɔ kan k'i sɔnni sigi a information kan. Bon ne bolo information ɲuman tɛ a info man ɲi u ka info ye zéro de ye n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ u bɛ kuma fɛn fɛn fɔ n bɛ exemple ta ne kama n yɛrɛ kan parce que n'i bɛ ko o ko kɛ i b'a ta i yɛrɛ kama kuma min na ne nana ne ka poivron ko ye u ye vidéoman ninnu bila u bɛ ka ne neni dɔw ko ne kɔrɔmuso den de bɛ ne bolo lamɔ la or que ne kɔrɔmuso den tɛ n bolo lamɔ la ne dɔgɔmuso de sara k'a den 7 to ne bolo dɔw ko ne cɛ bɛ Abidjan ne dun cɛ bɛ Dakar de yɔrɔ info tɛ ɲuman ye bravo o yɔrɔ man ɲɛ o ɲana o ye ne sɔrɔ cogo min o bɛ bɛɛ de sɔrɔ ten parce que olu ils sont payants u saralen don fo ka fu de fɔ ne m'o de f'i ye n ko nkalon a ko ye lebu de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye a kana kɛ mɔgɔ kana to i ka ja bɛɛ ye mais i ka hakilina ɲuman yira i b'a dɔn u bɛ baara mun na a jalen de t'u la hali bi parce que u bɛ nombre de vues min sɔrɔ et puis mɔgɔw bɛ mun d'u ma par exemple sisan u bɛ vidéo sigi ka anw dɔw neni u bɛ wele de ka wari d'u ma o. ne ko sisan vidéoman dɔ Rose ni dɔ delila ka kari ɲɔgɔn na. ne ni mɔgɔ si tɛ kari ɲɔgɔn na o tan tɛ ne bolo koyi olu ye baara ta in tɔgɔ ne tɛ baara ta in ten parce que ne ka butigi de bɛ n bolo alhamdulilayi rabil alamina. ayi sisan ne ko n ko kari ɲɔgɔn na dɔ delila k'e ta wa buruja ni minɛ quoi. non u bɛ o kɔni o y'u bolo i b'a fɔ ko ji bɛ soli ka min de. jɔn b'o kɛ de. ayi caman o tan bɛɛ n'i ko n ko bi Mali ko la hali ni aw yɛrɛ bɔra Mali jɔ kɛnɛ kan ka bɔ aw ka yɔrɔ in kɔnɔna la yan sini aw b'aw sɔrɔ fasi wɛrɛ kan. Rose bɛɛ n'i ka Mali jɔ cogo dogo n'o tɛ min u tɛ kɔlɔkɔlɔ nɛni d'anw yɛrɛ ka jogo bɛ in na. n ta ka jugu n'a bɛɛ yɛrɛ. mais hali surtout minnu b'anw nɛni min b'anw dabali ban olu visage de tɛ ye olu fana y'a mɔgɔ ninnu dɔw. o bɛɛ y'a ye o bɛɛ de y'a ye. parce que tu sais que bɔlɔlɔ sanfɛla maa suguya ka ca d'abord n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ fɔ faut pas que an ka vidéoman ni blogueurs ɲagami ɲɔgɔn na an kana u ɲagami ɲɔgɔn na fɛnw tɛ kelen. ani influenceurs parce que blogueur si tɛ yen ne bɛ mun fɔ blogueur si tɛ Mali kɔnɔ mun bɛ maa burujali kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ o tɛ yen parce que ne yɛrɛ blogueur association dɔ ɲɛmaa ye a blogueur fɛnɛ association dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen maa wɛrɛw fɛnɛ ɲɛmaa ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn maa hakɛya minnu b'a kɔnɔ minnu b'a baara kɛ an b'olu dɔn an b'a dɔn o formera cogo min na parce que hali o yɛrɛ fɛnɛ na pour que a kɛ o association den i bɛ formation dɔw de kɛ formation jumɛn e ka sɛbɛnni kɛ cogo di bɔlɔlɔ sanfɛla la o bɛ i bɛ lakala o la i kan ka kuma cogo di bɔlɔlɔ sanfɛla i bɛ lakala o la ani fɛnɛ i kan ka vidéo yɛrɛ traiter cogo jumɛn i bɛ lakala o la n'i ye nin kan ka bila walima nin man ka bila i bɛ lakala o la donc maaw bɛ lakalan kalansen na cogo min na u bɛ se ka utiliser donc minnu bɛ ka nin baara kɛ a dɔw bɛ yen nɔ au début u t'a dɔn a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ au début u bɛ chômage la u bɛ wari ɲini na mais taalen ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ bɔlen nɔ u bɛ bɔ fɛn caman kalama u b'a baara ninnu dabila nka k'a fɔ fɛn caman n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ fɛnɛ fɔ k'o fara Rose ka yɔrɔ kan a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kunnafoniya jɛlen fɔ dɛ o kunnafoniya jɛlen bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn fanga min b'u kɔfɛ maa min b'u kɔfɛ o bɛ se ka kunnafoniya jɛlen fitinin d'u ma cogo min na k'u ka kumakan tɔw k'a crédibiliser misaliya sisan o bɛ se ka Rose kɛ misaliya sisan i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye kunnafoni di Rose kan k'a fɔ ko Rose cɛ tɛ Mali la kunnafoni jɛlen don k'a fɔ a cɛ tɛ Mali la mais a bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ taa sɔrɔ o dafali de t'a bolo maintenant ale b'a fɔ sisan ale fana bɛ sigilen to sisan k'a Rose cɛ bɛ Abidjan donc mais a kɔni ka kunnafoni di la i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ mun b'a kɔnɔ
cɛ tɛ Mali kɔni na. D'accord. Donc cɛ dɔ bɛ a la. Cɛ dɔ b'a la. Maintenant fɛnɛ ko mun denmuso b'a a fɛ yen ko b'a bolo lamɔ na b'a bolo lamɔ na donc i b'a jateminɛ den wɛrɛw b'a bolo lamɔ na o ye tiɲɛ mais jɔn de don o détail t'a bolo. Merci. Donc i bɛ taa sɔrɔ kunnafoniya min bɛ d'a ma mais a bɛɛ tɛ d'u ma donc olu bɛ t'u sigi sisan k'u yɛrɛ ta fara kan ka dɔ wɛrɛw fara kan k'a di mɔgɔ ma donc ne taara sisan ka ɲininkali kɛ Rose est-ce que cɛ bɛ yan ni Rose ko ayi non ne cɛ tɛ yan a b'a fɔ ko vidéo man ne cɛ fɔ Rose cɛ tɛ yan donc u t'a jate bilen Dakar de don wa Abidjan de don mais a kɔni tɛ yan voilà donc o n'a ɲɔgɔnnaw don quoi. Ayiwa baasi tɛ o kunnafoni tigɛtigɛ hukumu kɔnɔna la mɔgɔ de fana b'anw bolo minnu bɛ a hakilina jɛlen di anw ma an ka page officielle Facebook sanfɛ n'o ye Renouveau FM TV an ka foli u bɛɛ lajɛlen o mɔgɔ fɔlɔ o ye Ibrahim Ouedraogo ale ko gagne-pain de don ko minnu bɛ vidéo man ɲani fɛn ninnu kɛ ka mɔgɔw buruja réseaux sociaux sanfɛ ka wari sɔrɔ k'u fana dayirimɛ de b'o la donc mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɛlɛ o kama parce que bɛɛ n'i dayirimɛ sɔrɔ sira de don o mɔgɔ filanan o ye Modi Sidibe ko passion de don pour certains ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ k'a ka di olu yɛrɛ de ye dɔrɔn k'u sigi ka to ka mɔgɔw buruja k'u bɛ manipuler de ko mythomaniw de don mais ko baara tɛ. Ko baara tɛ. Ale kɔfɛ Sidiki ko ni passion tɛ ko métier fɛnɛ tɛ k'u bɛ mɔgɔw déranger de dɔrɔn n'u ka fausse information ye ko état kan ka loi dɔw de ta u kama pour que ka vidéo man ninnu sanctionner. D'accord o bɛ Maliki ka kuma sɔn ji la. Ni loi talen tɛ min i bɛ se ka wolo jamana kɔnɔ ka lamɔ jamana kɔnɔ jamana kanu b'i la i tɛ se ka na jamana kɔnɔ. O b'a yira u bɛ na sa sira n k'u bɛ na. U bɛ na de ya. O kɔni u minɛbaliya kɔni sa fo ni Maliki ye dɔ fɔ an ye o la sinon u bɛ na. Mani muso dɔ yɛrɛ bɛ yen. N'i bɛ don ale ka direct ale ka live kɔnɔ de i bɛ siran. Tellement que a tigilamɔgɔ Ala ni kira a bɛ kuma koyi a da ka farin n'a y'i ka dossier ta i bɔra i ba kɔ la ka bin. C'est vrai mais i b'a dɔn sira ninnu kɛ n bɛ mun de fɔ maliyɛnw ye hali bi parce que Maliki ye références di sisan an ka n'a fɔ yɛrɛ ko vidéo man an k'olu bɔ an k'a fɔ ko nɛnikɛlaw an ka terme wɛrɛ kɛ a la parce que vidéo man sa Maliki y'a fɔ an k'a fɔ ko nɛnikɛlaw minnu bɛ merci minnu bɛ nɛni kɛ ka live sigi mɔgɔ kama ne kɔni b'a fɔ mun ye n'a ye live sigi ka ne kɛ e journaliste ye ka n'i ka baara bila bɛɛ ka continuer n'i ka baara ye i b'a dɔn baara ye fɛn dɔ de ye baara ka gɛlɛn dɛ par exemple ne ka vie chère filɛ nin ye sisan ne ye n ka vie chère baara daminɛ association belebele de bɛ ne bolo sigida ɲɛta ani Mali ɲɛta jamakulu caman de bɛ ne bolo bon ne ye n ka vie chère kɛlɛ daminɛ ni ne tun y'a bila sa ko nɛni a bɛ komi ne ma pɛrɛn Mali jɔ kama o mais a ma deli ka jigin e kunna Rose ni nɛni ni burujali ninnu kama k'a fɔ ne yɛrɛ ka n sen bɔ nin bɛɛ la sa a ma se nin bɛɛ ma jamais ne bɛ ten de ne ye ko min minɛ e ma ye ne jamu ne ye Dumuya de ya ne ka farin parce que a bɛ ne kun na de quoi ne bɛ n ka baara de la parce que n'i ye mɔgɔw ye k'i nɛni kɛ wala u ɲɛ b'i la dɔ de la tu déranges et puis i bɛ dérangement de kɛ parce que e b'u ni fɛn dɔ de cɛ minnu ye u bila la u bɛ bila la de o u bila la sa ne da sera mun ma ko gɛlɛya bɛ yen bon an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ yen nin yɔrɔ in na an ka jeunesse denmisɛnnin fitinin dɔw ye n wele kunun u ko tanti Rose tata Rose i kana ɲinɛ dɛ anw ka glace askiri mun an b'a san an tun b'a san 200 a kɛra 300 ye chocolat mun an b'a san dɔ farala kan bon et puis an bɛ ka fɛn dɔ de fɔ mun bɛ mɔgɔw déranger mun bɛ mɔgɔw déranger mun na a man di autorité ye parce que an bɛ ka na gɛlɛya fɛn mun dogolen don an bɛ ka na yira panparanpan u bɛ mun de kɛ sisan u bɛ fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ka mɔgɔw sara u ka ne nɛni pour que ne bɛ n da minɛ i b'a dɔn ko nɛni kun y'o de ya i bɛ siran i b'i da minɛ o de ma kɛ politicien ta ye sa e ɲɛ bɛ politicien jumɛn ma liti kan parce que u bɛ siran fani ba nɛni ye bon ni mɔgɔ min y'a assumer k'i jɔ i b'a la k'ale ko poto a ka ca la Ala fɛ o début a bɛ gɛlɛya mais a laban Bamakɔ bɛ k'i ta ye o de kɛra ne ta ye bi Ala ka hakilina ɲuman ne fɛ ka commentaire dɔ la dɔw ko passion ne b'a fɔ passion tɛ parce que passion tɛ nɛni ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw nana par vocation u nana dɔrɔn u bɛ fɛ ka fɛn dɔ de sɔrɔ a la mais sinon passion tɛ nɛni ye passion ye fɛn jumɛn ye o de kosɔn n bɛ k'a fɔ ko vidéo man fɔlɔ fɔlɔ a tun bɛ f'u ma cogo jumɛn youtubeur les youtubeurs donc les youtubeurs o waati y'a sɔrɔ Facebook live ninnu ma na u tun bɛ taa vidéo de kɛ YouTube sanfɛ o vidéo ninnu na kalanbulonw de tun don ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye dɔw yɛrɛ ta ye min ye a yɛrɛ denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ fɛn américain dɔ bɛ fɛn sanfɛ diɲɛ don a bɛ miliyɔn de sɔrɔ dollar la yen a bɛ miliyɔn de sɔrɔ diɲɛ don a ka vidéo sababu la a vidéo sababu ye jumɛn a fa n'a ba u tɛ baara wɛrɛ foyi kɛ denni bɛ mun kɛ sokɔnɔna na a ka ko kɛcogo jumɛn n'a yɛlɛnna n'a bɛna dumuni kɛ a ka dumuni kɛ cogo di a b'olu yira a bɛ tulonkɛ min kɛ o vidéo sen fɛ i bɛ taa sɔrɔ maa wɛrɛ b'o ko la u ka denmisɛnninw ɲɛkɔrɔ u ka denw ko lajɛ
u b'u denw na ɲɛnajɛ so kɔnɔ a ka di u denw ye donc ale bɛ mɔgɔ hakɛya minnu b'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ nombre de vues hakɛya min sɔrɔ des millions de vues o de ye wari y'ale ma o kɛra sababu ye ale fa bɛ balo la a ba bɛ balo la ale yɛrɛ bɛ balo la ka denbaya bɛ balo la diɲɛ don o don ale bɛ millions de sɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ o ye passion ye mais k'i sigi ka mɔgɔw nɛni k'o ye passion o tɛ passion ye o tɛ métier ye bi bi in na a yɛlɛmana hali ni y'a sɔrɔ an b'a fɔ k'a yɛlɛmana ka kɛ façon wɛrɛ ka kɛ vidéo min ye o yɛrɛ fɛnɛ kama minnu b'a kɛ bi o de kosɔn ne b'a fɔ u ka taa kalanso an ye maison de la presse ye wulikajɔ kɛ cogoya min na ka se k'a secteur maaw fara ɲɔgɔn kan jɛkulu sigira cogo min na k'u fara ɲɔgɔn o jɛkulu la k'u former formation bɛ daminɛ jumɛn na parce que n'i bɛ baara mun kɛ a caman bɛ u taara kaso la minnu bɛ yan kɔni i bɛ taa sɔrɔ o ta caman a caman bɛ u taara kaso la a caman bɛ u interpeller la BJ la i bɛ taa sɔrɔ u b'an wele k'an ka na intervenir n'a nana intervenir mun bɛ yira an b'a fɔ i bɛ tension nin tɛ fɔ nin tɛ fɔ misaliya sisan olu bɛ vidéo direct mun kɛ n'i ye direct kɛ fɛn dɔw bɛ yen n'olu bɔra directkɛla de bɛ minɛ ka taa datugu dɔw bɛ yen nɔ don dɔ la a taara événement dɔ kɛnɛ kan a ye dɔ bila a ye direct kɛ événement minnu y'a kumakan fɔ walima minnu y'a kɛwale kɛ olu ma minɛ dɛ ale de minɛna ka taa ale datugu a ye mun ye kaso la a bɛ kalo 1 bɔ a bɔlen kɔfɛ a ko k'ale t'a dɔn maintenant a y'a dɔn donc an bɛ maaw la kalanw bila mun kan ka bila direct la ani mun man ka bila direct la an bɛ maaw la kalan cogo bɛɛ donc jamana fana bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa o la ka se ka jeunes fana accompagner d'abord a bɛ daminɛ ni formation ye formation kɔfɛ an bɛ se ka équipement d'u ma cogo min na u bɛ se ka baara kɛ hukumu kɔnɔ ka sɔrɔ u ma siri maa la o fana kɔfɛ u bɛ production min kɛ en même temps fɔlɔ-fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ hali sisan o kelen de bɛ yen kuma ka di journaliste ye Oui. sa I bɛ taa sɔrɔ lycée la i bɛ taa sɔrɔ lycée la matière dɔ bɛ yen nɔ a bɛ f'o ma ko informatique bi bi in na denmisɛnnin ka dɔgɔ mun tɛ informatique dɔn pourquoi informatique matière in tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ l'utilisation des médias sociaux c'est une solution ka se ka maaw kala la kɛ bɛ kɛ cogo jumɛn na a bɛ kɛ k'u kala la wari bɛ sɔrɔ a la cogo jumɛn ɲɛfɔ mɔgɔw i ka kuma ɲɛna laban de y'o i kɛlɛ filɛ k'o de fɔ nin ye sa kuma kuncɛ kuma a y'a to yen ne dɔgɔnin ka dɔ fɔ kuncɛ kuma na sisan Rose ni min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ walima nafa jumɛn se an ka jamana ma bon a bɛ videomani dɔw ka nenini ni an ka ɲɔgɔn buruja parce que il faut dire Mali ye danbe jamana de ye Mali ye jamana ye fani ni bani ni a kun tɛ se kɛ yɛrɛ an ka somɔgɔw an bangebaaw kun tɛ nɛni yɛrɛ kɛ fo ka taa se ka taa ɲɔgɔn ba nɛni ka ɲɔgɔn fa nɛni i ba sara o i fa sara o t'a la an kɔni bɛ ɲɔgɔn nɛni dɔrɔn ka ɲɔgɔn buruja a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye an ka jamana kɔnɔ walima a bɛ se ka nafa jumɛn se an ka jamana ma a tɛ nafa foyi se jamana ma a bɛ kɔlɔlɔ de se jamana ma ni wari sɔrɔla la o t'a nafa ye dɔrɔn ayi maliyɛn a bɛ maloya de se Mali ma i b'a dɔn n bɛ k'o de f'i ye hali ni ivoiriyɛnw ka nɛnikɛlaw bɛ kuma Mali kan u b'a fɔ hali maliyɛn ninnu a t'a ka ala mɔgɔba bonya tu vois non u maliyɛn dɔnnen don k'an bɛ hali an ka karamɔgɔw par exemple sa u b'u sigi an ka karamɔgɔba fɛn fɛn bɛ yan n'u bɛ dɔ fɔ a ma bilayi n'i ye nin kɛ Dakar Macky Sall bi i si ka so ni u ka polisi dɔ de bɛ ko DIC u ka journaliste fɛn dɔw de bɛ yen non journaliste dɔ bɛ yen don dɔ la a taara sigi radio so dɔ de la Walfadjiri par exemple a bɛ kuma na dɔrɔn Macky Sall ye DIC mɔgɔw bila gendarmerie mɔgɔw depuis an ma bɔ radio so la dɛ ka na yɔrɔ encercler k'a minɛ ka tila ka amande far'a kan bon nin de ye sariya ye mun kan ka ta Mali kɔnɔ par exemple maliyɛnw an ka Mali tɔgɔ tiɲɛnen don kɔfɛ tɔɔrɔw u b'u sigi u b'an ka karamɔgɔbaw dɔgɔya mɔgɔba tɛ to yen bon i b'a dɔn nɛni ye fɛn dɔ de ye i bɛ mɔgɔ bila bi a ka mɔgɔ de nɛni mais ni e tɛ yen don min a tigi b'e fɛnɛ nɛni o bila i kun na wa e bɛ karisa bila sa ne bɛ dɔ sara k'a kɛ nɛni n bɛ place mun na o de y'a to a bɛ n to yen mais ne bɔr'o la fɛn min bɛ to o da ye Ala ye ne ka gouvernement bɔra yen don o don u bɛ ne nɛni fo n bɛ Mali bila ka taa aventure la i m'a faamu wa nɛni bɛ ten de i b'a tuuru se dɔ ma a bɛ tila ka renverser i yɛrɛ kan n'i ye mɔgɔ sara k'a ka mɔgɔ nɛni ko n b'a tigi kɔfɛ bon don dɔ la ni e t'o poste la dun turu bɛ s'i yɛrɛ ma nɛni bɛ da e kan i bɛ t'i fili kɔgɔji de kɔnɔ i bɛ tunu de ok merci Rose i bɛ taa fɔ Alahi a bɛ taa fɔ Alahi kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo dɔrɔn o de ye k'a fɔ jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la en même temps minnu bɛ nɛni na nin ye jamana k'i démarquer ka b'u la
parce que i bɛ taa sɔrɔ a fɛn fɛn bɛ nɛni kɛ n'a caman bɛ yen nɔ n'u nana i bɛ taa sɔrɔ hali n'u bɔra kɔfɛ ka na an ka faamaw b'u afficher n'u ye u bɛ photo ta n'u ye u bɛ fɛnw kɛ donc a bɛ mɔgɔ wɛrɛw encourager u b'a fɔ pour que ka nin faama ye a bɛ to kuma tiɲɛ don dɛ il faut que olu k'u démarquer ka b'u la jamana sari de ye fɛn voilà u k'u démarquer autorité yɛrɛ ma u k'u démarquer ka b'u la k'a jira k'a fɔ aw bɛ ka baara min kɛ a maɲi mais ni jamana y'a afficher a bɛ jeunes wɛrɛw encourager et bi bi in na jeunes tɛ ka kalan yɛrɛ kɛ bilen bɛɛ bɛ ka taa kɛ bɛɛ bɛ téléphone ta u bɛ vidéo kɛ donc o bɛ ka ɲɔgɔn ye n'o kɛra cogo jamana kɔnɔ dɔrɔn o jamana citɔ de i n'a fɔ Rose y'a fɔ cogo min na n'an m'an kɔlɔsi a bɛ kɛ tiɲɛni an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn u ka se ka hakili ɲuman d'u ma mun bɛ se ka kɛ ka nin fléau in ka se k'a kɛlɛ quoi. D'accord, merci beaucoup an ka invité an ka foli b'a aw ye o bɛ Bala kɛ ne tun bɛ fɛ ka ɲɔgɔn d'ale ma n dɔgɔmuso n ne den ye Bala ye bɔbɔden de ye min bɔbɔden ka filaden furu bɔbɔden ma prince dalo ko ten tɔ ko ala tɛ bɔbɔ wɛrɛ kɛ sare bila a bɛ da jamana ta ayiwa o bɛ da se an ka bi émission na k'a jira k'a fɔ ko vie ɲini Mali ye danbe dugu de ye n y'a fɔ ba nini ni fa ni ɲɔgɔn ɲini tɛ o tɛ an ka danbe la et puis maliyɛn bɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni maliyɛn ka kɛlɛ wulila ni mɔgɔ wɛrɛ nana sen don a la fɔ a ye o to maliyɛnw de don u bɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲɔgɔn fɛ a ka di ne ye an k'an sinsin o de kan an ka ɲɔgɔn buruja in dabila an ka ɲɔgɔn nini in dabila kumasuru de don anw maliyɛnw ma jamana wɛrɛ kɔrɔ wala an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilina ɲuman di bɛɛ ma k'a jira k'a fɔ ko an tɛ mɔgɔ contre la mais fɛn min don a bɛ ka kɛ anw ka bi tile de la bi ko de don donc fo a kuma ka fɔ an b'a fɔ yɔrɔ ko aw k'an bɛn sini n'ala sɔnna nin plateau kelen kan renouveau la. Isra. Ne y'a banna yan. Dambe poisson gazima o kasambalanyo Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa o mini gadi dambe diujela sambalanyo amini gadi dambe jidaka sumalempa o mini gadi sidaka diujela sambalanyo amini gadi Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Jus d'Acan. Jula Samalanya, Ziujela sambalanyo amini gadi Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joie, iduni ele misere bana. Basondame, papa nana kabo barayola dame dona, oduye buru kela kondanali, de una na kabo tolondi ala dame dona, oduye wolo de una konta kontale, maninga wo basondame. Basondame, Senevo, Basondame, Baba, Basondame, Dobubugo, Fena, Basondame, Maragalu, Basondame, Suragalu, Basondame, Damashilu, Kamele Damaragani, Golina, Basondame, a Côte Bay, a Orange Bay, a Besoro, Damatemendiala. Produit par Simé Agroalimentaire.